Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita mengucapkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bertemu kembali pada malam ini di rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka kita melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan surat Yasin, tahlil dan ta'limul ilmi. Insyaallah malam ini bersama Ustadz kita, Guru Haji Ahmad Haris. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua yang ada di sini berkumpul bersama beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini juga kita sekalian untuk membacakan doa teruntuk almarhumah Hajah Juhriyah binti Tabrani, yaitu malam yang ke-7. Beliau merupakan ibunda dari rekan kita, yaitu Bapak Yayas ya. Jadi malam yang ke-7. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita baca, kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk memimpin suratul Yasin kami minta kepada Saudara Andi Habib dan tahlil kepada Ustadz Haji Abdullah. Waktu kami persilahkan. حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قال
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يدن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم
والمعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق الأزواج كلها وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آمين 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 رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبالائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوق وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا اللهم إليك ردا جميلا ولا تجعلهم للشيطان علينا في سر الحالات وعند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغير ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتقبل
تقبلها من فضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وما هللناه وما سبحناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله كل والصحابة الكرامة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين، والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والسادات الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين. ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم إلى ساداتنا المعلى والشبيعة والبقيع وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح المرحومة حجة جهرية بنت طبراني. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأقرب نزلا سعما دخلها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها فتى فرنيرا برحمتك يا الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادخلها الجنة بغير حساب، اللهم ادخلها الجنة بغير حساب، اللهم ادخلها الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Darul Muhajirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka membaca surah Yasin, membaca tahlil. Kemudian kita tadi mendoakan juga almarhumah Ibu Hajjah Juhriyah binti Tabrani. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Allah jadikan kubur beliau satu bagian daripada kebun-kebun surga. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabil kiram. Ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi ulun memohon keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu untuk membacakan surah Al-Fatihah satu kali yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri Guru Kapuh Sidin Bahari mengajar ulun 2 tahun 1992 sampai 1994 di Martapura.
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah lapangkan kubur beliau, Allah jadikan kubur beliau satu bagian daripada kebun-kebun surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Genangan ulun lawan sidin dulu bakisah din pintar, banyak kisah. Kalau mau ajar tuh nyaman pian, istilah makanan turnya. Nah, malam ini kita membahas sedikit tentang keutamaan hari Asyura. Ini pas lah. Semalam sudahlah. Baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun, minum susu. Ada minum susu kah? Tuh, ulun kayak ada ingat ya, ingat biasanya. Minum susu, membaca air kursi sudahlah 360 kali. Om Tanto sudah. Nulis bismillah, Bang. 113. Bah, kayak apa ini? Ada Bapak, yang penting happy. Ya paling kada ada lah. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah berkata, kata Sayyidina Ali, apabila kamu ingin berpuasa sunnah setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram. Kata Sayyidina Ali, yang afdal setelah Ramadan itu adalah Muharram. Ini pendapat Sayyidina Ali. Kenapa? Karena bulan Muharram itu bulannya Allah. Pada hari itu, pada bulan Muharram itu, Allah menerima taubat suatu kaum dan akan menerima taubat kaum yang lain. Apalagi hari Asyura. Kenapa puasa? Karena hari Asyura itulah pertama Allah ampuni Nabi Adam. Allah selamatkan Nabi Nuh setelah berlayar mengelilingi air seluruh dunia ke daerah daratan. Selamat hari Asyura. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api hari Asyura. Nabi Yusuf menduduki jabatan Perdana Menteri hari Asyura. Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun hari Asyura. Nabi Yunus selamat daripada perut ikan nun Asyura. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, jadi bagus kalau hendak puasa, tapi nang ada riwayatnya itu boleh jadi awal, tapi ada riwayat itu tanggal 9 dan tanggal 10 insyaallah, mungkin hari Rabu Kamis atau Kamisnya aja. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajadal yahuda siyama yaumi Asyura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha hadzal yaum alladhi tasumuhu faqala hadha yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa araka Fir'aun wa qaumuhu fasamahu Musa syukran fanahnu nasumu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bi saumihi rawahu syaikhani, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah datang ke kota Madinah lalu menjumpai orang-orang Yahudi sedang melaksanakan puasa pada hari Asyura. Rasul berkata kepada mereka, hari apakah ini yang saya lihat melakukan ibadah puasa sama-sama? Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat Yahudi itu puasaan. Ujian Nabi, ujian Rasulullah, hari apa ini?
Sehingga kalian kulihat puasaan beramian nih, banyak puasaan. Ujar orang Yahudi menjawab, ini adalah hari yang agung di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Nah, setelah Allah selamatkan Nabi Musa, lalu Nabi Musa puasa hari Asyura. Saya ingat sidin untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah. Oleh karena itu, kata orang Yahudi, kami pun berpuasa. Lantas Rasul bersabda, kata Rasul, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Lalu Rasul berpuasa dan memerintahkan sahabat-sahabatnya agar berpuasa pula pada hari Asyura. Itu kisahnya, hadisnya tadi. Kenapa Nabi berpuasa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu berpuasa menghormati keberkahan hari Asyura. Qatadah radhiyallahu an pernah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah pernah ditanya tentang berpuasa pada hari Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Puasa sehari, dosa 1 tahun sebelumnya Allah ampuni. Dosa-dosa kecil, dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Dosa dengan manusia, datangi manusianya. Nah, ada lagi riwayat, kata Nabi, sumut tasi'a wal 'asyara wa la tashabbahu bil yahudi. Kata Nabi, kalau bisa berpuasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram supaya tidak mirip dengan orang-orang Yahudi. Nah, kalau hendak saja, kalau hendak 90, kalau ada 10 lah, ada apa juga. Nah, penting ada lah. Nah, ulun ada semalam jemaah pengajian ulun tuh nah di perumahan Citra Geria. Jadi malam tahun baru Hijriah itu buahnya habis baca doa awal tahun, malam tuh langsung dipimpin oleh imam. Ulun nyuruh pimpin baca ayat kursi. Sambil minum susu. Mantap kalau. Berapa dapatnya sampai Isya? Habis Isya sambung pulang. Jadi saat ke masjidan bisa membaca 360. Beliknya makan kambing aja lagi. Nah, ada kisah lah. Sebagian ulama yang dahulu pernah dilihat dalam mimpi, ada ulama yang meninggal dunia. Ini makanya lah kita banyak-banyak istighfar aja sudah. Ini ulama-ulama banyak diambil Allah. Ya Allah, ulun garing baru 2 hari ini pian. Ulama meninggal nih pian, kada gampang-gampang pasaknya. Nang mana Hanibala tuh ya ulama. Muka dari ulama kayak apa pian? Hancur bumi ini. Nah, garing nggak ulun pian asa pengenangan itu mana kai? Kayak mimpi kan, kayak mimpi. Nah, sebagian ulama yang meninggal dunia, lalu ada orang bermimpi bertanya. Nah, bertanya tentang keadaannya, lalu orang ulama yang meninggal tadi menjawab, ini mimpi lah, jangan dikisahkan, ini mimpi. Misalnya Pak Haris ulama, meninggal sudah, ulun hidup, tertawa bini sidin di belakang, tidak apa-apa, pian kawin lagi. Boleh satu kita teguh, ya lah, bercerai kawin lagi. Ada ulun tertawa benar ya. Nah, jadi Pak Haris seorang alim meninggal sidin, kemudian ulun ini kan masih hidup, bermimpi ulun kayak apa keadaan pian dalam kubur. Nah, itu saya pian paham. Lalu dijawab ulama tadi, alhamdulillah dosa-dosaku diampuni 60 tahun lantaran aku mengamalkan puasa Asyura. Nah, bayangkan. Lantaran sebab aku setiap tahun puasa Asyura. Nah, jadilah ini jangan dianggap Asyura aja. 30 hari Ramadan pasti sudah. Jangan dibalik. Enggak, itu puasa sunat saja aku ujar. Nah, 60 tahun ujar ulama diampuni Allah karena puasa hari Asyura. Bahkan ada riwayat lagi, riwayat. Enggak salah wasallo. Saya ada kotakan melihat tadi. Karena dingin.
Jadi malam Jumat tadi kan hendak hujan nggak lah. Ulun sambil di motor belum. Mantap, alhamdulillah pamantanto, alhamdulillah sampai ke rumah, ulun ganti baju, barabah, hanya hujan. Takana, dapatnya hujan basah juga. Imam Al-Yafi dan Imam An-Nasiri dalam kitab Al-Idah menerangkan hal yang lebih mengagumkan lagi tentang puasa Asyura ini Jasidin. Jadi ada riwayat yang memadahkan bila hari Asyura bukan cuma manusia yang puasa, binatang buas dan binatang melata pun puasaan. Jadi ada riwayat yang memadahkan. Jadi bila hari Asyura itu bukan cuma manusia yang puasa, binatang-binatang pun puasa. Mana riwayatnya? Ada ulama yang bernama Imam Fatah bin Suhruf berkata, Jasidin, setiap hari aku memberi roti. Ini orang Arab itu kan makanannya roti. Jadi setiap hari kata beliau, aku tuh ngasihkan roti nih di depan rumah. Biasa semut-semut berkumpul di situ. Ternyata pas hari Asyura, kulihat Jasidin mulai pagi sampai sore roti tadi kada berubah. Ya bayangkan, berarti puasaan jumridan habis. Ada bersisa dan ya. Nah ini Imam Fatah bin Suhruf mengatakan besoknya Jasidin dimakan oleh semut. Hari sebelumnya dimakan, hari Asyura tidak dimakan sama sekali. Jadi roti itu utuh setiap hari Asyura kata Imam Fatah bin Suhruf. Nah, saking mulianya daripada hari Asyura ini. Bahkan ada lagi riwayat Abu Musa Al-Madini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ada riwayat barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Dan siapa yang bersedekah pada hari Asyura sama dengan bersedekah 1 tahun. Nah, ada riwayat lagi, ini riwayat aja kita nih, dari Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Insya Allah bibinian pasti ketujuh, kada mungkin kada ketujuh. Nang ada lakinya ke masjid malam ini tasandara tubang kisah nih. Riwayatnya apa? Barang siapa yang memperbanyak belanja untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya pada hari Asyura, Allah akan memperluas rezekinya selama 1 tahun penuh. Artinya hari Asyura itu ini kalau duitnya ada. Duit kadeda lain kisah, kalau tanto ada duit. Pak Haris, apa namanya tah? Udang apa? Lobsternya ada duitnya. Nah, Allah. Jadi makanya hari Asyura itu kalau bisa takuni bini, misalnya lah hari lain memberi duit 100.000, hari Asyura paling kada 200. 2 kali lipat 100%. Atau kalau bisa takuni bini, ikam anak makan apa ikam? Anak makan apa? Lah, ini makanan lah. Jangan salah tanggap ujar bininya aku tidak makan, amas saja. Nah itu aja. Ini belanja artinya makanan kah apa kah, pokoknya hari itu kayak pacarnya menyenangkan anak, menyenangkan bini. Itu yang penting. Kadang bila orang menyenangkan anak, menyenangkan bini hari Asyura, Allah luaskan rezekinya selama 1 tahun. Ini pelajaran juga. Siapa tahu banyak manusia tuh lawan kawan boros, lawan bini seke. Kadang dapang di sini di mana kan? Bila kawan makan, aku yang bayar aja. Beli ke rumah, orang kan iwak karing tiap hari. Sini ada mungkin kan? Sini baik semua nih. Nah kalau bisa, kalau duitnya ada hari itu, jadi hari itu tuh bini tuh senang apa, gembirakan hatinya.
anak senang apa, gembirakan hatinya. Cuma makannya malam, karena siangnya kan puasaan. Makanya bahari orang bawalah bobor Asyura. Bobor Asyura dalam rangka gembira hati tadi. Ulun ulangi tiap-tiap pengajian selalu bahas, jangan lagi ditanya kenapa bubur. Karena bubur itu makanan yang paling nyaman diolah. Dan semua umur bisa, kekanakan, orang tua bubur, orang sehat, orang garing makan non bubur. Nah itu aja sudah lah. Maka bubur impian barang aja dimasukkan jadi, kayu jabok jadi. Kalau nasi kuning lain bumbunya kada nyaman. Kalau bubur kada terasa, paling-paling apa ini jar? Padahal kayu jabok, ojak awan ikan asin itu, kayu, nya kan kada beda juga. Ikan halus itu ada beda. Kalau lawan kayu jabok beda lah. Ya kan sama beribet-ribet. Ojak awan mungkin ayamnya ayam kampung karas itu. Adanya karas desa kayu juga. Ada Pak. Nah, ada lagi Sufyan bin Uyainah berkata, kata Sufyan bin Uyainah, kami pernah mencoba melaksanakan hadis yang tadi tuh. Hadis apa, memperbanyak belanja kepada keluarga tadi. Ujar Sufyan bin Uyainah, kami pernah melakukan itu. Setiap hari Asyura kami lakukan. Kami perluas rezeki untuk anak, untuk bini. Alhamdulillah Jasidin, ternyata benar-benar terbukti 50 tahun kami menggawi, 50 tahun berduit terus. Ini contohnya bukan setahun 2 tahun, 50 tahun Jasidin. Sufyan bin Uyainah mengatakan, bukan setahun 2-3 tahun, setiap hari Asyura senangkan anak, senangkan bini, 50 tahun nyaman hidup kami Jasidin. Bayangkan kan kayak apa lagi kisahnya nek. Ini malam ini ulun menyenangkan bibinian bener ya. Tapi jangan jual karena nih lawan laki Asyura ya. Ini bahaya tuh ini. Unjuknya laki 100 tambah ya. 200 tambah ya. Sampai 500 ATM-nya aja jar. Ini kada Asyura lagi memalak makannya. Ini harus dipadahkan, jangan sampai nanti lalu jadi jadi binian ya lah. Jangan sampai binian tuh kalap itu ya. Sini. Pak Haris kan belum tentu, ATM di tangan belum tentu. Sayang lawan bini maksudnya. Nah, ada kisah. Ini terakhir lah. Ada lawas-lawas ulun minta ampun maaf tuh aja. Nah, hari ini tadi ulun pagi ke pengadilan agama, ada yang bercerai macam-macam kan. Betul pulang siang ke seberang pulang. Habis itu jam 4 ada acara pulang di kota, makanya awak asa singkalan itu aja. Ada kisah lah. Imam Al-Yafi pernah menceritakan dulu di salah satu kota ada seorang hakim yang kaya raya. Nah, hakim ini kaya raya, luar biasa sugih. Lalu pada hari Asyura ada seorang miskin datang. Nah, kawadah sidin. Nya orang bahari itu kalau sugih itu nampak mana pian? Kayak di kampung itu nah. Kalau di kampung itu orang sugih ketahuan, sekampungan orang tahu. Yalah, misalnya pamutanto nang mobilnya 3, tahuan orang kan. Atau nang kos-kosannya tuh 10. Misalnya tahu, kalau di kampung ketahuan. Nah, jadi ada orang miskin mendatangi seorang hakim yang kaya raya di kota. Salah satu kota namanya Kota Rai. Kemudian orang miskin tadi mengatakan, ujar orang miskin, wahai hakim, semoga Allah memberikan kebaikan dengan pian. Ulun ni fakir, malu aja pang minta ulun pian, cuma memang duitnya kadeda. Ulun ni nah sudah berusaha mencari ke sana kemari, hasil kadeda. Ini bukan peminta-minta yang memang sudah mencari gawian, sudah ini itu, cuma gawiannya kadeda, penghasilan kadeda.
ulun mohon dengan pian berkah. Nah, hari Asyura tolong beri ulun sedekah. Itu aja kisah ya. Jadi datang tuh bukan hanya sekadar minta sedekah, ada mudah-mudahan keberkahan bulan hari Asyura ini pian mau memberi ulun. Karena sudah berusaha kesana kemari, sudah mencoba begawi, cuma kadida hasil yang didapatkan bari ulun. Nah, rupanya si hakim tadi kan uji hakim kalau ikam hendak juga kayaknya tungguin habis juhur. Sudah dah. Tungguin mau rumah. Maka di Makkah, di Arab itu mau ke rumah tuh ada rumah kita nih. Nya tutup pintu aja lagi. Gedung ada kelihatan lagi. Tungguin sampai habis zuhur datangnya pulang. Uji si hakim kayaknya habis asar. Bayangkan datangnya lagi habis asar. Uji hakim esok aja. Mah hati kayak apa sakitnya. Akhirnya si miskin tadi berjalan dengan hati yang pilu. Dalam hatinya ya kakak tidak memberi itu kada usah jangan dijanjikan. Ini orang sudah lapar udah mulai subuh kada makan sampai habis asar. Mungkada ya sudah. Nah, ini penting bila hendak memberi nya kada itu aja. Lah akhirnya berjalan si Dian jalan. Tidak begitu jauh dari rumah hakim tadi ada duduk seorang Nasrani. Nah, orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Si miskin tadi lalu nya kada tahu juga Nasrani itu, kada tahu lalu si miskin mudah-mudahan dengan keberkahan hari Asyura tolong kasih ulun roti, yang penting adalah roti buat makan ulun dan anak bini ulun di rumah. Nah, rupanya orang Nasrani tadi bertanya, apa itu Asyura? Apa ya tadi Asyura? Kamu mengatakan dengan keberkahan hari Asyura. Apa itu Asyura? Lalu si miskin ini menceritakan keutamaan Asyura. Apa yang terjadi? Jar orang Nasrani, gitu ya. Jadi nabi-nabi itu banyak diselamatkan Allah hari Asyura. Ya. Allah ampuni Nabi Adam hari Asyura. Ya. Allah ini. Ya. Oh ya sudahlah. Berapa keperluan kamu? Orang Nasrani nih. Berapa keperluanmu? Uji sidin amun pian bertakon keperluan tuh ya sudah aja dah. Daging 2 kilo kah? Henry takoni bang. Abu juril sini ditakoni kan. Ya gandum lah, gandum. Habis itu apalagi kisahnya roti. Nah, roti. Apa kata orang Nasrani tadi? Nih, duit 20 dirham, bawa ini gandum, ini roti. Nah hebatnya lagi kata Nasrani, kalau ikam habis kubari ini, dan ikam belum dapat gawian juga. Ini kan ada nih gandum banyak nih, cukuplah hidup sebulan. Nih daging 20 kilo cukup aja ikam itu. Ini roti cukup aja sebulan. Bila dalam waktu selama 1 bulan ini kada dapat gawian juga, setiap bulan kena kamu beri. Bayangkan tiap bulan ikam kau kasih, asal memang kada dapat gawian. Apa yang terjadi? Jadi ujar orang miskin, alhamdulillah, terima kasih, mudahan pian dapat berkah dari hari Asyura ini. Orang miskin pada Nasrani itu. Nah hebatnya apa? Ini kan masih sore tadi, malamnya si hakim tadi bermimpi. Hakim nang seke tadi itu nang pembualan ini. Ulunnya singkal aja bang awak nah, cuma tertawa terus. Jadi bini uluh abahnya tuh garing sebuting aja, bila mulutnya ranai itu bisa garing untuk bila masih pandai tuh kawan aja. Nah jadi si hakim tadi bermimpi, dalam mimpi itu seakan-akan ada suara ujar Allah, hakim, kamu lihat ke atas. Dilihat oleh hakim, di atas itu ada istana yang megah, terbuat dari emas, berlian, perak, yakut, macam-macam. Bukan sebiji, 2 istana yang megah. Jadi ujar hakim tadi, ya Allah, itu milik siapa itu? Kata Allah, sebenarnya itu kusiapkan untuk ikam. Cuma karena ikam kada memberi dengan si miskin tadi, maka itu kukasihkan kepada tetanggamu Nasrani di sebelah itu.
tersentak hakim, terbangun, habis terbangun langsung menangis, tersungkur, bertobat kepada Allah. Pagi-pagi langsung datangi rumah Nasrani sebelah, ketok pintu. Nah, ya kan? Jadi ketika dibukakan pintu, kata si hakim, engkaukah Nasrani itu? Iya. Engkaukah yang ngasih si miskin kemarin? Iya. Kata Nasrani, kok kamu tahu? Dikisahkan oleh hakim mimpinya. Oh gitu ya, kata Nasrani. Nah, jadi kata hakim, bagaimana kalau yang kamu kasih dengan si miskin kemarin, ku ganti 100.000 dinar. Maukah? Apa ujian Nasrani? Biar diganti seduniaan? No. Ayo bayangkan, biar diganti dengan dunia seisinya? Kada. Jadi uji orang hakim ini pintar juga. Uji hakim, ikam belum Islam, kada bisa masuk surga. Kada apa-apa jadinya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadur Rasulullah. Menangis hakim, bayangkan. Karena yang diinginkan oleh Nasrani itu apa? Bukan masalah memberinya itu, tapi apa yang dia berikan itu diterima oleh Allah itu nang. Beratnya, bayangkan. Jadi uji hakim, ikam nggak ada bisa masuk surga. Ikam bukan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah jawabnya ya Pak. Itu menangis hakim Bian. Hakim itu luar biasa menangis. Kenapa? Penyesalan. Tapi, nah ini penting juga lah. Jangan sampai hari Asyura itu dijadikan tameng. Tahu tameng lah. Datangnya, Assalamualaikum Pak Haris, Asyura. Iya sudah. Oh my. Hah. Ya Allah. Kayak apa? Ini ulun memadahkan supaya jangan jadi tameng itu aja. Ini kan kisah memang orang kada berduit, sudah berusaha, sudah ini. Jangan jadikan tameng enak lah. Lalu Assalamualaikum, jangan Aris Asyura. 20.000 datang pulang, Assalamualaikum ya. Iya. Yang ujung-ujungnya Pak Haris makanya caranya besok kau tulis di rumahku tidak terima tamu luar kota. Nah ini jadi sama-sama tuh dalam artian yang sugih paham-paham aja sudah. Namanya miskin jangan memalak nang sugih. Nah, itu intinya apa? Intinya kayak apa kita memuliakan hari Asyura itu loh. Para nabi senang, para nabi gembira luar biasa. Kita gembira juga. Yang paling penting tadi adalah puasa. Habis puasa apalagi? Memberikan belanja kepada anak istri. Dan ada lagi dibaca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dibaca berapa? 70. Nah, jangan kada ingat gini nah. Susu sudah ada dah ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Artinya apa? Kita hanya memohon tuh permohonan kita cukup dengan Allah aja lagi dah. Hasbunallah ni'mal wakil, cukup Allah wakil kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pertolongan itu adalah pertolongan Allah, tidak ada lagi. Makanya aja Sayyidina Ali, segala kemelaratan hidup sudah aku jalani, tapi yang paling menyedihkan itu adalah ketika aku berharap dengan manusia. Itu sedih benar deh. Berharap dengan manusia itu jangan. Kalau ya lah, ya kawan, seolah ke rumah, datang ke rumah, ini kada sedih lah. Nah, itu yang penting kita. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita, baik hajat hidup dunia maupun akhirat. Allah permudah segala urusan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah. Allah panjangkan umur kita dalam berbuat ketaatan. Allah mudahkan rezeki kita. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa sa'na fahma. Allahumma akhrisna bil ilmi wa bina syarri wa ta'ala rahmatika ya rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.